si masakɛ a taamana ka na farafina jamana sabala a y'a fɔlɔ Cameroun jamana na. Cameroun maa caman tɛ a ko tariko dɔn. Président min bɛ Cameroun bi a san 40 de filɛ nin ye fanga la Cameroun. Minnu bilala o baara la Faransi service secret minnu bɛ tiɲɛni kɛ Afrique. S2C élément dɔw les Maurice Delaunay minnu fatura Ala kana yafu ma. Ay jota ka suganti a bɛ yekɔrɔbɔ la jamana sen minɛ Faransi ye ka boso ka jamana sɔrɔta ka kɛ Faransi sago ye. Opposant minnu tun b'a la n'o ye Félix Monier olu tun bannen bɛ Faransi ka politiki ma. Félix Monier tun ma ka di kosɛbɛ. Faransi nana ye ni nin ye fanga ta man ɲi ale ka intérêt ma. Fanga min b'an sago kɛ an k'o fanga dɛmɛ k'a ka opposant bɔ baara la. O de ye Monier sɔrɔ. U bɛ ka arme di o ka opposant ma pour que ka dankari Sékou Touré ka fanga la. C'est ça la logique selon la France. E m'a faamuya hali bi wa. An balimaw, Paul Biya Faransi président Emmanuel Macron a nana Cameroun Faransi entreprise ni société minnu n'o ye cakɛyɔrɔ minnu bɛ sɔrɔ kɛ Cameroun a nana olu ka intérêt défendu de la. Faransi société ni entreprise min bɛ baara la Cameroun sɔrɔ cɛli la société ni entreprise 200 Emmanuel Macron ka ɲɛfɔli la. An balimaw, o entreprise bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn kɛ n'a sɔrɔ bɛnna miliyari 1000 ma san o san, a miliyari 1000 a dɔrɔmɛ tɛ to Cameroun, a bɛɛ bɛ cɛ ka taa n'a ye Faransi ka taa investi ka baarakɛyɔrɔ wɛrɛw dayɛlɛ, jamanadenw ka baara sɔrɔ, fantanya ka kɛlɛ sɔrɔ ka jidi, bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ, ka kɛnɛya sabati, ka dunkafa sabati, ka baloko sabati a ɲɛ kan lakana ani sira bɛɛ lajɛlen. Pendant ce temps, Cameroun jamanaden minnu n'olu bɛ baara kɛ a sociétéw la, olu ka kalo sarani bɛ d'u ma, impôt ni taxe bɛ sara gouvernement ye, a banna. Mun de b'o favoriser? CFA min n'an ka jamanaw bɔ o kan, o CFA bɛ dilan Faransi. O CFA, o système na, nafolo hakɛ bɛɛ bɛ se ka transférer ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ka taa n'a ye Faransi. Mais le contraire n'est pas possible. N'u ka sociétéw ye miliyari 1000 tɔnɔ sɔrɔ yan, u bɛ se k'a bɛɛ cɛ ka transférer ka taa n'a ye. Mais n'i k'i bɛ wari ci ka bɔ Faransi ka na Mali la, n'a ye montant hakɛ dɔ sɔrɔ, jamais u tɛ jɛn n'a ye. N'i taara Algérie k'i bɛ wari ci ka na Mali la, n'a ye montant dɔ sɔrɔ, u tɛ sɔn a ka nana. Ne ma d'a la ko hali banque bɛ Mali ni Algérie cɛ. N'i taara jamana tɔ fɛn fɛn na, o cogoya kelen de don. An balimaw. Et donc, ni anw ka jamanaw se tun b'a ye ka o wari transfert bali, o entreprise minnu bɛna miliyari sɔrɔ kɛ anw ka jamana kɔnɔ, a wari bɛ to anw ka banquew ni fɛnw na, a b'an ka sɔrɔ yakubaya. A wariw u na obligé ka investir sɛnɛ na, ka investir kɛnɛyako la, o bɛ baara wɛrɛw dayɛlɛ, baarakɛbali bɛ dɔgɔya, fantanya bɛ dɔgɔya, an ka jamana bɛ ɲɛtaa sira sɔrɔ. Mais ni wari sugu bɛɛ bɛ se ka taga bɔ anw ka jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana wɛrɛ la, o kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye? Fuite de capitaux. Ni wari hakɛ dɔ cɛra ka bɔ jamana kɔnɔ, jamana bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ liquidité problème na, n'o ye wari ye. Comme anw ka jamana tɛ wari dilan, wari in bɛ dilan Faransi de, n'o ye CFA ye, an bɛ obligé k'an tɛgɛ jan olu de ye ka wari dilan an ka se k'a sɔrɔ.
o ye mun ye an bɛ taa juru de ta o juru fana na condition do o condition e bɛ bɔ o kɔnɔ don jumɛn k'i bɛ sɛnɛ yiriwa i bɛ armée yiriwa i bɛ kalan yiriwa i bɛ dun ka fa i b'o sabati i ka jamana kɔnɔ o kɔrɔ i condamné na i bɛ sa fantanya dɛsɛ ani kɔli la ni système criminel de bɛ yen o entreprise minnu n'o bɛ Faransi bolo Afrique jamanaw kɔnɔ olu ka intérêt menacelen do bi ka sababuya kɛ concurrence bɛ yen chinois bɛ ka na farafinna russiw bɛ ka na farafinna minnu ni o bɛ ka kɛ farafinw sago ye ka tɛmɛ Faransi baara ɲɔgɔnya kan sira bɛɛ fɛ fɛɛrɛ ka sigi sen ka joona siniwaw ani russiw bɛ se ka kɔtɔrɔma bɔ cogo min olu bɛ kɔtɔrɔma bɔ cogo min na Faransi armée ka présence anw ka jamanaw kɔnɔ a kun dɔ de ye ka chinois ni russiw yɔrɔ janya a ka sɔrɔ la sɔrɔ minnu ni o b'a bolo farafinna kɔnɔna la voilà la mission de l'armée française en Afrique an balimaw pour que o ka sabati u ka ye yan fo sababu ka sɔrɔ min b'u to yan o sababu o ye terrorisme ni rébellion ani coup d'état créeli ye k'a bila an ka jamanaw da la et donc sous prétexte de lutte contre le terrorisme u b'u yɛrɛ invité u n'u ka armée kana sigi an da la u tɛ taa bilen et donc fɛn o fɛn ye concurrence ye u b'o bɛɛ gɛn n'o ye chinois ani russiw ye an balimaw aw hakili b'a la hôtel Radisson attentat kɛra 2015 maa minnu fagara a la chinois kɛ dɔ b'a la chinois kɛ in nakun tun ye Mali chemin de fer ko de ye a y'a sɔrɔ Mali ni chinois ye bɛnkan dɔ kɛ chemin de fer ko la ale tun nana o étude la chemin de fer n'a wulila ka jidi sɔrɔ sɛgɛ banni sababu dɔ don ko chinois kɛ to hôtel Radisson na attentat in de nana kɛ chinois kɛ tora la c'est une façon ka chinois yɔrɔ janya Mali la a n'u ka entreprise terroriste y'a dɔn cogo di ko o chinois entrepreneur in nana Mali la a nana chemin de fer ko de la wa ko a bɛ hôtel Radisson na a bɛ ni chambre de kɔnɔ ka na attaquer au moment précis ka bɔ na nin na fo u ka ladɔnniya maaw fɛ maa minnu renseigné bɛ Mali kibaruya bɛɛ la an balimaw kati attaque min kɛra o don na a bɛna sababu dɔn tile fila in na sababu wɛrɛ min b'a duguma n tɛna n da don o kuma na bi ani nin bɔlen don kosɛbɛ an balimaw société ni entreprise minnu tun bɛ ka Tombouctou sira bɔ terroristew taara tasuma bila olu fana ka minɛnw na ka dankari a baarakɛla dɔw la a baara jɔra ne ma da la ko sira dilannaw ni diinɛ ko bɛ ɲɔgɔn ye sira la pourquoi on s'en prend à ça a sira marché hali Gao ni Sévaré sira marché a di Faransi société dɔ ma baara in a bɛ kɛ k'a ban tile kelen u bɛ se ka taa tracteur ni dɔ jeni kɔfɛ a bɛ fɔ ko mesure tara pour la sécurité baara bɛ kɛ k'a ban ka goudron d'an ma i t'a mɛn ko ta kɛra mais entreprise wɛrɛw de bɛ gosi k'u ka machine ka tasuma bila a la pourquoi c'est une façon k'u gɛn ka bɔ Faransi ka sogo la Faransiba ba de ka gwanforo la anw ka jamanaw kɔnɔ mission laɲini filɛ nin et donc a taara o intérêt défend a b'o mission de la Afrique kɔnɔna la a bɔra Cameroun ka jigin ka na Benin a bɔra Benin a taara i kun bɔ Guinée-Bissau Guinée-Bissau président porokotora coup d'état dɔ la kɔsa in na Assimi ninnu na kuma u ka coup d'état la Guinée-Bissau président Umaru Ambalo Sissoco ko Mali ko malien don k'ale ye malien de dɛ wa ko ese maraka yɛrɛ de tɛ wa
ou bien fila don wa a kɔni jamu ye Sisoko bandaw ka investiture CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ kelen min nana ale don k'a bɛ Mali fɛ bi ale de b'a la ko ka bere ta ko ka na Asimi ninnu ko k'u kun ci a ye kuma min fɔ Cyril Kofi n'o ye Guinée-Bissau président ye Emmanuel Macron ɲɛkɔrɔ n'u sigira ka kuma a ka kuma d'an ma an ka lamɛn. Bientôt, la ministre d'État des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la junte. Et après moi-même, je serai là-bas pour discuter avec nos frères maliens. Et je pense qu'on va arriver à un accord parce que c'est très important qu'on finisse avec la transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Et je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table en création d'une force anti-putsch qu'on est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable des coups d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast-track. Non. Comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures arriver chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Bon, malgré que beaucoup de fois aussi, les peuples sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce n'est pas avec des coups d'État militaires. Concernant Mali, je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda de la CEDEAO conformément à la décision des sommets, dernier sommet de Accra. Ambalmao, ni kuma yi a bɔra ka mɛn hali kɔnɔ sutɔmɔ kan kɔrɔ b'o la ka tɛmɛ ni président in ka nin kuma kan ko sɔɔni k'ale ka jamana ministre min bɛ kuma a ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ k'o bɛna Mali la o ni Mali faamaw bɛna kuma o kɔfɛ ko ale yɛrɛ bɛ sira la ka na Mali la ko fo transition min bɛ Mali la a ka kuncɛ. Il faut finir avec la transition au Mali et en Guinée. Mais finir comment avec la transition? Ni transition kuncɛli don hakili la CEDEAO kelen min n'ale o ɲɛmɔgɔ ye bi o ka sommet kɛra o ni Mali faamaw bɛnna san 2 la référendum bi kɛ don min o date dira maire sigi député sigi o date dira président sigi o date dira hali bi e b'a la k'e bɛna Mali la ko il faut que transition ka ban Mali ni Guinée kɔnɔ a bɛ ban cogo jumɛn na o bɛna ta ka bɔ yen de wa ou bien élection bɛna karaba ka kɛ sini sɔgɔma de wa je ne comprends pas i b'a ye k'a fɔ délai ko kuma tɛ français président o taara cɛ min don a da a b'o baara de la n'o ye ka profiter ale ka CEDEAO ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la pour que ka nin baara sugu kɛ an balimaw a ka kuma kɔnɔ a ye min fɔ ka tugu o la ko u bɛ jateminɛ na ka armée dɔ sigi CEDEAO tɔgɔ la coup d'état kɛlaw kɛlɛli kama pour que ka coup d'état dabila pewu CEDEAO jamanaw kɔnɔ an balimaw o se bɛ jamana jumɛn ye ninnu cɛla ale kɔni tɛ ale yɛrɛ bɛ ka lakana Nigéria sɔrɔsiw de fɛ pour que a kana dafiri ka sababu kɛ coup d'état kɛlɛ CEDEAO président na o ye ko tɔ bɛ nɔ ne bon jamana jumɛn bɛ n'o kɛ Faransi à part ça ne ɲɛ t'a la fo n'a bɔra Nigéria ni Ghana la n'olu bɛ se ka forces armées dɔ kɛ ka baara dɔ kɛ an balimaw ko a tɛ se ka faamu ko diɲɛ bɛ tile min na ko sɔn ka kɛ coup d'état ma ko ni président ma baara kɛ ko jamanadenw de kan ka président sanctionner o kɔrɔ vote wɛrɛ u ka vote maa wɛrɛ ka jigi ka bɔ yen
sɔrɔsiw ma kan k'a fɔ k'u bɛ taa président bɔ yen ko nka souvent jamanadenw yɛrɛ de ye coup d'état complice ye an balimaw maa min bɛ ka nin fɔ ale ye Mali coup d'état kɔkɔrɔma dɔn CEDEAO bɛ décision gɛlɛn na Assimi ninnu ye waati min o y'a sɔrɔ ale de bɛ ka Assimi soutenir a y'i to la u y'ale poroporo a yɛlɛmana Faransi ka côté la donc jele dan b'ale de kamankun na sisan k'a fɔ k'u b'ale tɛgɛ kɛ ka sa minɛ nka Ala k'an n'a sɔn hakili ɲuman na an balimaw ni ma façon ka nin ko sugu a tɛ bali mɔgɔ la a bɛ ka nin kɛ président min dɛmɛni kama n'o ye Macron ye a bonya kisɛ kelen t'o yɔrɔ au contraire a bɛ k'a lagosi k'a kɛ yɛlɛko fɛn de ka dalu kɛ jumɛn ye u bɛ taama na ka jamanadenw fo waati min Emmanuel Macron ye a da jɔ a tulo la k'a k'a ka karavati bɔ a ye karavati foni k'o d'a ka garde corps ma veste min b'a kan na a y'o yɛrɛ bɔ a tun bɛna chemise yɛrɛ bɔ ka pantalon cun ka sababuya kɛ Macron ko ten karavati bɛ Macron yɛrɛ la a m'a ka karavati bɔ a bɛ e min faso kɔnɔ a b'a fɔ ye dɔrɔn karavati bɔ a b'a bɔ ka fili un coup Faransi bɛ nin président sugu de fɛ farafinna ɲɛmɔgɔyaw la maa minnu tɛ sɛ dabɔ ji la maa minnu tɛ danbe ko ɲɛdɔn maa minnu ni u bɛ u lagosi k'u kɛ ɲugutɔfɛn ye k'u yira ko farafinna b'an bolo nin cogo de la an b'u kɛ yɛlɛkofɛn ye a bɛ n'a fɔ Gabon président fɔlɔ indépendance kɔfɛ Bongo Omar Bongo bilala min nɔ na yɛlɛko dan de tun don an balimaw et donc Faransi président yɛrɛ ye kuma ta Emmanuel Macron nin kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko fo malidenw ka droit ka segin u ma k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya waleya o kɔrɔ ka kalata kɛ président min y'u sago ye ka se k'o président sigi menace de don kuma kɔrɔ de b'a kuma na a kuma kɔrɔ de ye sɔrɔsi minnu bɛ fanga la k'u bɔ yen kɔrɔ fila t'a la n'o tɛ et donc Emmanuel Macron Faransi président ale de bɛ kuma Mali peuple place la désormais or Mali constitution ko la souveraineté appartient au peuple tout entier anw ka jamana a ko jalatigɛ ko ɲɛ a bɛ jamanadenw de bolo et donc Macron se substitue au peuple malien pour décider ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. A y'i to la Emmanuel Macron a yɛlɛmana pewu ka kɛ fulakɛ Hamadi ye Hamadi Macron Bari kosɛbɛ fula tɛ ale bɛ ka kuma sisan communauté Peul fana place la ni o ye Mali filaw ye an ko nin ye kabako ani jigilatigɛ ko dan ye a bɛ ka kuma filaw place la pour quelle raison ko Mali kɔnɔ ko Russie ninnu nali k'a kɛra halaki de ye Mali ma a kɛra destruction de ye Mali ma a kɛra tiɲɛni de ye Mali ma ko Russie ninnu ko u tɛ baara foyi la ko ka Mali filaw ko ka olu fa et donc ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan diɲɛ ka mobiliser pour que Russie ninnu u daga bɛ se ka bɔ Mali dala cogo min ka sababuya kɛ ko Mali sɔrɔsiw ka ni Russiw k'olu de bɛ ka filaw fa Mali kɔnɔ et donc fɛɛrɛ ka sigi sen kan ka fu siri o ko dan na i n'a fɔ Emmanuel Macron a y'a a kuma pereperela tigɛ cogo min ka fɔ ka walawala an balimaw fila jɛkulu dɔw bɛ yen minnu ni olu kumana ka Emmanuel Macron jaabi a ka nin kɔrɔfɔ ninnu na ka yira k'a fɔ kuma min ni o bɔra da a kelen ka kuma don a ma kuma olu tɔgɔ la olu t'u yɛrɛ dɔn a ka nin kuma ninnu na kuma tɛ k'a fɔ ko
olu bɛ taa tugu a kɔ nin baara la an balimamuso dɔw bɛ yen ni o ye fila kabila kɔnɔmɔgɔ dɔw ye o ye kumakan ani seereya min di an ka fɛɛrɛ kɛ k'an tulo majɔ an bɛ segin ka na. jama silamɛw bɛ ni sɔgɔma an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la sɔgɔmada in na min y'an se yan an dusukun kamikamilen don k'a sababu kɛ lawale minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ terorisiya et puis an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ jamanadenw ye ani attaque minnu kɛra mɔgɔ minnu tora a la ala ka hinɛ u la a yafa f'u ma ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana basigi an bɛ min fɔ faamaw ye u k'a bila u kunna fulaw dɔrɔn tɛ teroriste ye siya teroriste tɛ siyako ye siyako tɛ k'a fɔ ko maliyɛn de ye teroriste ye teroriste bɛ fan bɛɛ fɛ mais an bɛ mun f'u ye ni min minɛna ko karisa ye teroriste ye o na aw ka a minɛ cogoya dɔ la a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ko de don an bɛ ala kɔ an b'an ka faamaw kɔ o ye kelen fila faransi président bɔra ka déclaration min kɛ an t'a fɔ bi an t'a fɔ sini mali ka problème fɔlɔfɔlɔ fulaw ka problème fɔlɔfɔlɔ ale de ye rébellion créé mali la donc a kana yira k'a fɔ a b'an soutenir bi a tɛ k'an soutenir a bɛ soutenir bi a tɛ k'an soutenir a bɛ k'a ka intérêt de soutenir donc an b'a yira maliyɛnw an k'an bolo minɛ an ka kɛ kelen ye an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ pour que baara bɛ nɔgɔya u bolo parce que ni a fɔra mɔgɔ dɔ bɛ yan ni e y'a dogo k'i ka mɔgɔ de don a tigi tɛ se ka minɛ o ye kelen ye fulaw an k'a lajɛ an ka hinɛ jamana in na an k'a lajɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ an ka siya la parce que bi gɛlɛya o gɛlɛya bɛ hali n'anw tɛ anw de tɔgɔ tiɲɛnen don fɛn o fɛn bɛ fɔ a bɛ ko fulaw de don hali n'o tɛ donc an k'a lajɛ an ka marifaw bila an ka don dugu kɔnɔ an ka hinɛ an denw na an ka hinɛ an ka denbayaw la fɛn min y'an ka transition ye an b'u soutenir an b'u kɔ su an b'u kɔ tile u k'a lajɛ vraiment ko min bɛ ka kɛ hali bi u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan an b'u kɔ an b'u dɛmɛ n'u mago bɛ information min na n'u sera ma an bɛ se k'u soutenir an b'u dɛmɛ n'o ye. an balimaw aw bɔra ka information suit nin ye an balima jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye fila jɛkulu ni dɔgɔnɔ jɛkulu u ye lajɛ kɛ nin seereya k'a lase nin kuma in kan kelen fila kabila ɲɛmɔgɔ bɛɛ tabital pulaku o fila karamɔgɔ o dugutigi o bɛɛ de ka kan ka faransi président jaabi nin jaabi cogo la faransi président ka kuma laɲini k'a fɔ ko mali armée ko ni rusiw de bɛ ka filaw fa ko olu bɛna fu sira dan na o kɔrɔ faransi dɛsɛra ko bɛɛ la mali kɔnɔ u b'a fɛ sisan ka siya dɔ ka gɛlɛya ta k'u yɛrɛ kɛ o siya lafasabaga ye k'olu sogosogoma k'u bila faso la pour que ka jɔ olu kɔfɛ u bɛ se ka jamana kɛlɛ cogo min u ye nin baara de kɛ Rwanda ka siyaw danfara k'u ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ yira k'o ka fisa ni dɔ ye ka sɔrɔ ka minnu bɛ fanga la k'olu sogosogoma ka taa jɔ olu kɔfɛ ka marifa d'u ma k'u ka tɔ ninnu fa kalo 3 kɛlɛ maa min taara lahara bɛrɛ t'a jɛ maa miliyɔn na o kɛra 1994 o Rwanda an kɔrɔ yan faransi ka baara don bi bi in na u yɛrɛ bɛ ka documentaire kɛ ani ka livrew bɔ
ka ɲɛfɔ u y'a ko kɛ cogo min na ana u y'a kɛ sababu minnu na u yɛrɛ bɛ ko yira bi a ti tɛmɛ waati kan Choguel n'a a ka ko bɛɛ kaba nana fanga la an ye kuma min y'a da k'o ye kuma sɛbɛ ye ko maa bɛ se ka kala turu a kan kuma kelen pewu k'a fɔ labɛn dɔ bɛ sen na ka rébellion dɔ wuli Mali kɔnɔ tuguni cɛmancɛ in na o rébellion u b'a fɛ k'o sɛmɛ filako kuma de la a ye Tabital Pulaku wele don min a ye nin kuma f'u ye Moro attaque kɔfɛ kuma in kisɛ b'a la i bɛna kuma in a la tamasiyɛn sɔrɔ Faransi président Emmanuel Macron ka nin kuma kɔnɔ yanni nin cɛ dun en 2019 Faransi général dɔ kumana Jean Bernard Pinatel o kuma na a ye mun fɔ ko Mali tɛ basigi ni Mali fanga ma sɔn Azawad ko kuma ma ka sababu kɛ mun ye ko Mali Tuaregiw ni Mali filaw tɛna sɔn Mali finman minnu bɛ Mali sud la olu k'u mara donc a ɲuman ye Mali ka tila an ko depuis quand filaw bɛ Mali tilali ko kuma ni Azawad ko kuma na i b'a faamuya k'a fɔ Français nana jateminɛ u taara sinsin Tuaregi minnu kan k'olu k'u dɛmɛ ka Mali tila u nana ye k'a fɔ hali Kidal olu ye minorité de kɔrɔbɔrɔw bɛ yen filaw bɛ yen bɛlaw bɛ yen Tuareg kabila wɛrɛw bɛ yen a ka ca minnu si tɛna sɔn ka tugu ninnu kɔ et donc an ɲɛ munumunu ka ɲini ka filako kuma k'o ajouter a la pour ce faire an bɛ jamana histoire ta ka falsifier ka jamanadenw nɛgɛn k'u kɛ ɲɔgɔn kan ka na an yɛrɛ kɛ dɔ dɛmɛbaga ye ka marifa d'o ma Faransi avion de ma gwɛlɛ gosi bunti wa ka maaw fa fila kabila mɔgɔw kulela ko kɔɲɔ jama don Faransi ko kalon don ko terroriste jama don o Faransi kelen de bɛ ka fɔ bi ko Mali armée de bɛ ka filaw fa ni fitne minnu bɛ an dala bi n'o ye kufa ninnu kɔkɔrɔma donni ye jɔn ka baara don Faransi kufa tɛ fila ye wa olu mana k'u bɛna kufa n'a ka mɔgɔw kɛlɛ wa siya ko kuma tɛ kufa n'a ka mɔgɔw u ka filaya nata bɛɛ u ye fila alimami joli fa u ye fila dugutigi joli fa u ye fila dugu joli ti bɔgɔbɔgɔ u ye fila den joli da k'u kantigɛ alo don na a y'a dɔn video ye est-ce que fila ko kuma don Faransi bɛ Mali kɔnɔ sɔɔni b'a jɛ san 10 na o ma deli ka nin kuma fɔ f'u gɛnnen ka bɔ Mali kɔnɔ u bɛna kɛ i n'a fɔ u bɛ ka filaw de défend déstabilisation projet don voilà pourquoi an ko nin kuma in farati kuma don Kufa wulila en 2015 k'a ka mouvement sigi ko a bɛ na ni Seku Amadu ka histoire ye a waati ne kumana o fila kabila ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka kan ka bɔ ka yira k'a fɔ u tɛ Kufa ka nin hakilina la a don an ma lamɛn balaw nana tugu a la 2019 o Kufa kelen bɔra ka kuma ko filaw ka marifa ta ka jihadi kɛ Mali la ka jihadi kɛ Burkina, Niger, Tchad, Nigeria fo Centrafrique an segira ni kuma kelen kan o fila kabila ɲɛmɔgɔw ka bɔ ka yira k'a fɔ k'u sen t'a la an ma lamɛn o fana na a wolola balaw ni fitinɛ min na a ma fɔ maa si kɔ bi Faransi président de nalen b'i jɔ ko Mali armée ni Rusiw bɛ ka filaw fa o ye ka Mali siya dɔ ta k'o kɛ armée jugu ye et donc o tubabu a n'a jɛkulu tɔw u bɛna o kɛ sababu ye k'a di u yɛrɛ ma k'a fɔ k'u bɛna Mali kɔnɔ n'u ka sɔrɔsiw ye ko ka na o siya lakana o laban u bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ dɔw nɛgɛn o jamakulu cɛ la k'u bɛ marifaw ni fɛnw d'o ma Mali filaw mɔgɔ bɛ mun na u ka bagan mara bɛ jidi cogo min ka kɛ sɔrɔtigi ye
ni Faransi ŋaniya ye filaw dɛmɛ ni ye a bɛ na ni nafolo ye k'u dɛmɛ o sira de kan. Mali filaw mago bɛ mun na? O ye kalan ani dungafa ani lakana sabatili ye terrorisiw k'o daga ta ka bɔ u da la. U bɛ se ka balo hɛrɛ la cogo min. O se bɛ Faransi ye a nafolo b'a kun u tɛna ni o sira ye. Nga n bɛna fɛɛrɛ kɛ k'an yɛrɛ kɛ filaw dɛmɛbaga ye ka na ni marifa ye k'o di maa damadɔ ma o cɛ la ko a ye faso ci. A y'aw balimaw fa olu de y'aw ka problème ye anw bɛ jɔ aw kɔfɛ. O ŋaniya de bɛ Faransi président na. Voilà pourquoi ni association in n'o ye fila minnu bɛ yen ni olu ye nin ko faamu ka bɔ ka yira k'a fɔ Macron ma kuma olu tɔgɔ la. U ye baaraba de kɛ. Maintenant, association minnu bɛ yen ni o bɛ nin communauté représentée olu ka kan ka déclaration kɛ. A alimami, a dugutigi, a fêtière n'o ye Tabital Pulaku ye bɛɛ de ka kan ka déclaration kɛ pour désavouer Emmanuel Macron. N'o ma kɛ, ninnu bɛ fɛ ka na ni fitinɛ min ye n'a wulila a laban maa si t'a dɔn a fitinɛ bɛ dan yɔrɔ min. Ala k'an ka jamana kisi a ma. Jamana in Ala k'a basigi ka kisi a juguw ma. Ni Ala sɔnna ma Mali Ala b'a bɔ bolo la. O ŋaniya ɲumanw bɛ an na Ala ka kɛ o kɛcogo la.